Good. परम कारुण्यमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठ्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त अमृत अभिप्सु अपाओ भाई मानू मोर प्रणाम शुभेच्छा एवं मां का निकट रे समस्त कृतज्ञता। आज स्वर्गत मनोज दासंकर एकादश दिवस एवं से आज आम पाखरे नाहंती सत किंतु तांकर अमर आत्मार उपस्थिति आमको निश्चित भावे चेतनार अग्रगति पाई साहाय्य करिवो। यह ही मां का निकट रे प्रार्थना। आज आमे जो विषयटी आलोचना करने को चाहूँगी ताहा प्रमोद भाई सुंदर मातृवंदना सहित कृतज्ञतार भारतीय मां का निकट रे अजाड़ी दे आरंभ करवा। जो विषयटी आमे एप्रिल 9 तारिख रे आलोचना करुथिले किंतु ताहा असंपूर्ण। तो आम आलोचनार रूपरेख हेउछि जे रूपांतर जोगरे आमर अविद्या गुण सबु विद्यार रूपांतरित हेबो एक दिव्य संपर्क माध्यम। एही दिव्य संपर्क जो प्रक्रिया जो प्रणाली माँ कहती साधना एवं ये साधनार चारोटी दिग अछि। प्रत्येक दिग को एक एक तपस्या बोली कहा जाए। गत थर आमे शक्तिर तपस्या बा प्राणर तपस्या को नहीं आलोचना करथुले। भाई भौणी माने शक्तिर तपस्या को आमे जिते आलोचना कले भी शक्तिर जे मूल उत्स भगवत जननी चित शक्ति माँ तांकर बिना साहाय्य सहयोग रे ए तपस्या केबे कोन पूर्णांग होई पारे। कौन कले मांकर साहाय्य सहयोग आमको प्राप्त हेबो से उपायटी आमको निश्चित भाव में शिखा पड़ो। कारण मां का शक्ति ही सकल तमिश्रा को छिन्न कर दे पारे। सकल घात प्रतिघात संघात को विपुल आनंद परिणत कर पारे। तेणु ये जो शक्ति से शक्ति को प्रभु श्री अरविंद कहते ट्रांसडेंस फोर्स। सावित्री से कथा ए प्रेयर ए मास्टरेट ए किंग आइडिया कैन लिंक मेन्स स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसडेंस फोर्स। तेणु जदि आम मां को शक्ति सहित जोड़ी होगा चाहूँ तेरे आसंतु ना मां को पाई प्रार्थना करिबा, मां को पाई प्रार्थना गाइबा। सर्वोत्तम कार्य होची भगवत कार्य से अंशग्रहण करिबा एवं आसंतु ना आमर चेतना को एक उच्चतर चेतना सहित जोड़िबा को चेष्टा करिबा। तेबे जाई आमर जो शक्ति रही जो सामर्थ्य रही से सबू ट्रांसडेंस फोर्स सहित जोड़ी हो जिवो। केवल सेतिक नुहे पुणी श्री अरविंद कहउछन्ति सावित्री रे द एडोरेशन टू द डिवाइन मदर रे एट द हेड she stands of birth and toil and fate. In their slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. जन्म श्रम तथा विधिर ऊर्ध्वरे से ठिया होइछन्ति। से माने माँ ठिया होइछन्ति। मंथर गतिरे गति करुथिबा कालचक्र सबु तांकरी इंगितरे चल प्रचल हुअन्ति। एकमात्र तांकर हस्तर स्पर्श ही कालर कुंडलिनी शक्ति जहा रही ताकू सी बदल दे पार। तेणु ये जो अभयवाणी प्रभु श्री अरविंद सावित्री रे कहउछन्ति केवल बाकी अछि आमे होई उठिबा पाई। से कथा भी माँ कहउछन्ति टू बिकम इज द लाइफ्स रियल सिग्निफिकेंस। तेणु प्रकृति रे
ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଯାହା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହୋଇ ଉଠିବା ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ଆମେ ଆସିବା ଜ୍ଞାନର ତପସ୍ୟାକୁ। ଏହି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ତପସ୍ୟାର ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ମନର ଅଧୀନରୁ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। କାରଣ ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଅନେକ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରେନି, ତା ଭିତରେ ଅଭିଭୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମନଠାରୁ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଅଲଗା ଚେତନାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଏହା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ହୋଇ ଉଠିବା ହେଉଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଆମର ଉପକାର। ଯାହା ଆମେ ଶକ୍ତିର ତପସ୍ୟାରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ମା ତାଙ୍କର କରୁଣାର ପଣତରେ ଆମର ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଆନୁଗତ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଥିଲେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା କଥା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ମନକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି be silent in mind and remain unwavering in the true attitude of constant aspiration towards the all wisdom, the all knowledge, the all consciousness. Then if your aspiration is sincere, if it is not a veil for your ambition to do well and to succeed, if it is pure, spontaneous and integral, you will then be able to speak very simply to say the words that ought to be said, neither more nor less, and they will have a creative power. ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ହେଲା ଯେ ମନର ନିରବତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଓ ଉଚ୍ଚତର ଆସ୍ଫୁରା ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଓ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଆସ୍ଫୁରାଟି କ'ଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବ। ଏହିପରି ଏକ ଆସ୍ଫୁରାଟି ମନ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆସ୍ଫୁରା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଥାଏ, ଆପେ ଆପେ ତାହା ଯଦି ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ନିର୍ଝରିତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇଉଠିବ ଆପେ ଆପେ ଏବଂ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାହା ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏମିତିକି ବେଶୀ ନୁହେଁ କି କମ୍ ନୁହେଁ, ଯେତିକି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଟିଏ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର ଆମ ଭିତରେ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରମଣ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କରିପାରିବା। 6ଟା ପଏଣ୍ଟରୁ 6ଟା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା not to allow the impulse of speech to assert itself too much or say anything without reflection, but to speak always with a conscious control and only what is necessary and helpful. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମଟା ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବା କିଛି କହୁଥିବା ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା।
এটা প্রভু শ্রী অরবিন্দ কହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ କଥାର ସଂଯମତା ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅତିରଞ୍ଜିତ କେବେ ହେଲେ କରିବା ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଥରେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀର ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେ ଆଲୋଚନାଟି ତାଙ୍କର ସରିଲା ଯେ 2 ଜଣ ମଦୁଆ ତାଜମହଲକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଆମେ ସେଇଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଶେଷରେ ତାକୁ 2ଟି ମଦୁଆ କେମିତି ତାଜମହଲ କିଣିବେ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯାହା ଆମେ କହିବା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ହିଁ କହିବା ଏବଂ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟୁ ଏଭଏଡ ଅଲ୍ ଡିବେଟ୍, ଡିସ୍ପୁଟ୍ or to animated discussion and simply say what has to be said and leave it there. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଏଡ ଅଲ୍ ଡିବେଟ୍, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା ଯେତେ ଆସେ ତାକୁ ସବୁ ଏଭଏଡ କର, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ସେ ଭୂତ, ଡାହାଣୀ, ପିଶାଚ, ଅସୁର ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ଏଭଏଡ କର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ବି କଥା ହେଉଛୁ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଟୁ କିପ୍ ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ୱାର୍ଡିଂ ଭେରି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ and uninsistent. Uninsistent जोड़ा सेटा होची consistent. To keep the tone of speech, आमे जहाँ कहिबार जो धारा, कहिबार जो प्रक्रिया, जो माध्यम, से माध्यम सब केमती हेतिबा दरकार? शांत, सरल, सुंदर एवं ताहा भाव उद्दीपक होइथिबा कथा। प्रभु श्री अरविंद कहउछन। फोर्थ रहला not to mind at all if others are heated and dispute, but remain quiet and undisturbed, and yourself speak only what can help things to be smooth again. जदि आमे कहिबा बेले आम कथा सुनी अन्य मानक भितर यदि किछि प्रतिक्रिया हुए तेबे आमे से प्रकार कथावार्ता न करिबा भलो। श्री अरविंद कहउछन्ति हाँ आमे एमिति भी करि परिबा जे जेउ कथा कहिले अन्य मानकु भल लागिबो ताहा ही कहिबा वांछनीय जदि सेही कथा सत्यर विरुद्धाचरण न करू। आमे सेही भली कथा सब कहिबा पई शिखिबा उचित। फिफ्थ हला इफ देयर इज गॉसिप अबाउट अदर्स एंड हरास क्रिटिसिज्म नॉट टू जॉइन। जदि आमे देखिबा कौनसी जगार किछि गपसप होउछि, अन्यर विरुद्धाचर करा होउछि, अन्यर कार्यकलाप उपरे इंगित करा होउछि, जदि आमे जानिबा बा सुनिबा आमे सेही स्थान को प्रवेश करिबा उचित नुहे। एवं सिक्स्थ पॉइंट है एवॉइड ऑल दैट वुड हर्ट और वुंड अदर्स। आमे एमिति कार्य करिबा प्रभु कहउछन्ति बा एमिति कथा हबा जेमिति ताहा अन्य मानकु आघात पहुंचाइबो नाही, अन्य मानकर क्षति साधन करिबो नाही। आमे जेमिति कहूचु कोमल विनय वचन कही तोषिब प्राणी मन। सुंदर कथा कही अन्य मानकर हृदय को जय करिबा पाई से जो कला से जो कौशल आमको शिखिबा को पड़े। एटा प्रभु श्री अरविंद कहउछन्ति। किंतु केवल यही 6टी पॉइंट को ध्यान देले कौन हम कि ना सेतिक हम ना। आमको एथि सहित माया एवं जोग माया विषय मध्य किछि जानिबा को हबो। कारण ए दुईटी हेले ज्ञान जोगर मुख्य शब्द दुईटी, मुख्य आकर्षण।
ज्ञान तपस्यार मुख्य आकर्षण होउचंती माया एवं जोग माया। तेज प्रकृत से माया शब्द कौन आम शंकराचार्य पाखक आसवा ना कि मायावाद पाखक भी मध्य नुहे। श्रीअरविंद भाषा शंकराचार्य तो माया शब्द को भल भाव बुझी ना श्रीअरविंद भाषा तेणु आम व्याख्या आसवा ना आम प्रभु श्रीअरविंद कौन कहती से कथा ही आलोचना करवा। आम बेले बेले कहू नर माया देव को अगोचर तार अर्थ हूँ आम मनुष्य मान एमती कथबार्ता भी कहू बा एमती कार्य भी करू जे किसी जिनस जहा भीतर लुकायित भाव थाए सुप्त भाव थाए ताहा अन्य मानक भी जना पड़े ना सेटा ही हूँ माया। तार अर्थ हूँ जे प्रत्येक कार्यर प्रत्येक कथार गोटे गोटे सत्यता रही सत्य रही से सत्य को आम न जानी तार प्रकारांतरे आम जहाँ बुझुचु ताकू आम व्यवहार करने को माया बोली कहते। महाशिवरात्रि आसर चली था गाँव में मुझे से दिन मु गाँव में थाए नना बो मोर उपवास करथांती जेहेतु से मोर नना बो मोर गोटे कथा कहबार नथिला किंतु ताहा आपे आपे बाहरी पड़ला पाट हेले जेहेतु सेटा शिवरात्रि उपवास आमिष खाइबा निषेध आमिष वर्जनीय आम जानिछु तेणु पानरे जो चून व्यवहार हुए ता आमिष बोली जितेबेले कहली नना बो मो ऊपर बहुत रागी किंतु परवर्ती मुहूर्त तांकर किछि अवश्य किछि प्रतिक्रिया नथिला। मु कहली समुद्र जो सब शामुका मिले सेल जो मिले ताको एक स्वतंत्र चुली माध्यम अंगार मिसाई चारकोल मिसाई पोड़ा जाए एवं ताहा आमे चून बोली पाऊ एवं सही चून ही पान व्यवहार करू। तेणु आमे जो चून व्यवहार करुछु ताहा आमिष बोली परिगणित करा जाए। कथा मुझे कही से नना बो टिके विरक्त होते से जहाँ भी हो तेणु कहबार अर्थ है जे आमे शिवरात्रि उपवास करुछु किंतु आमिष वर्जनीय बोली भावुछु किंतु पान खाऊछु ये जो चिंताधाराटी आपको ही माया बोली कहती। प्रकृत सत्य को आमे जानी न थाऊ किंतु आमे जहाँ बुद्धि थाऊ ताकू ही सत्य बोली अन्य मानक आगरे प्रकाश करू एवं ताहा ही होची प्रकृत रे माया। गोटे संक्रांतिर कथा मु घरे बसथाए से दिन खाद्य जहाँ रोषे होता पाटी को टे अलग अलग लगिला मु पचारि पत्नी को आमर जे आज तरकारी तेल व्यवहार करना कि उत्तर मिलला आज परा संक्रांति सबू घी पठाई घी पठा माने वनस्पति घी तापर मु कहली जे वनस्पति घी पामोलिन तेलरू हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट प्रक्रिया प्रस्तुत करा जाए। तेणु आज संक्रांति बोली तेल व्यवहार नक तुम फैक्ट्री या तेल माने तुम जहाँ कह वनस्पति घी ताकू तुम व्यवहार कर कहबार अर्थ है यह ही हूँ माया। कारण आम जाचु जे घीटा हूँ तेल हूँ बारण घी हूँ पवित्र एवं तेलर अन्य नाम हूँ घी से कथा आम ए पर्यंत भी जानी ना। तेणु कहबार अर्थ है से हूँ माया जार सत्यता रही आम से सत्य को जानी ना किंतु ताहा सत्य बोली ग्रहण करूँ निज मनर जहाँ सीमितता अच्छी ताकू नहीं आपको ही कहती माया। तो एपरी अनेक कथा रही जे आम सत्यता को न जानी जहाँ व्यवहार करू ताहा ही आमर अज्ञानता बोली कहले अत्युक्ति हेब नहीं एवं ताहा ही हूँ माया एवं आमे समस्ते यही माया भितर जर्जरित एमिति जर्जरित होइछु जे आमे सब भाबुछु सुख अच्छी माने दुख आसीबो भल अच्छी माने मंद अच्छी हस अच्छी माने कांद अच्छी जेजेबापा जेजेमा जदि छोट पिला जदि बेसी हसी दियंती ताको कहबे नहीं बेसी हसना रे बाप हसिले बेसी कांदिबु।
ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସୁଖ ଅଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଭଲ ଅଛି ମାନେ ମନ୍ଦ ଅଛି, ହସ ଅଛି ମାନେ କାନ୍ଦ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆମେ କରିଚାଲିଛୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଚାଲିଛୁ। ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ବଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାନେ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସିଥାଏ ଆମେ କଣ ରୋଜଗାର କରିଛୁ ତମାମ ଜୀବନ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ। କାରଣ ହସ, ଭଲ, ସୁଖ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ ବୋଲି ନେବା, ଦୁଃଖ, ଅନ୍ଦ, କାନ୍ଦ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ନେବା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ଚାଲିଛୁ, ତେଣୁ ତାର ଯୋଗଫଳ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟ। ଯମରାଜଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଡିଡ୍ସ ସ୍ୱେଲ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଜିରୋ ସମ୍। ଟାଇମ୍ସ କାଳ, ସମୟ, ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବାର ଶେଷରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ଜିରୋ ସମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଜିରୋ ସମ୍। ଜିରୋ ସମ୍ କହିଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଥ୍ୟୋରୀ ପାଠ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜିରୋ ସମ୍ ଆସେ। ଦୁଇଟି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଖେଳରେ, ଗୋଟେ ଦଳ ହାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଜିତିବ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ମୂଲ୍ୟକୁ ମିଶେଇଲେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମାଇନସ୍, ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଜିରୋ ସମ୍ ଗେମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମାମ ଜୀବନ ଆମେ ଯାହା ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେମିତି କରୁଛୁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମାୟା। ଏବଂ ମାୟା ଭିତରେ ଆମେ ଏମିତି ପଡୁଛୁ ଯେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଦୈବୀ ହେସ୍ୟ ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରବଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟା ମେ ତମ ଗୁଣ ସାଧିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତାଟିକୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ହରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିଗତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ସ୍ଥିତି ଅବଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ସବୁ ଗୁଣ ଏସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟାର ଗୁଣାବଳୀର ସିଏ ହେଉଛି ଗନ୍ତାଘର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାୟା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ନ ମାନ ଦୁଷ୍କୃତେନ ମୁଢା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ନରାଧମଃ ମାୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସୁରଂ ଭାବଂ ଆଶ୍ରିତାଃ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଣିଷକୁ ନରାଧମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅଧମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନ ଆଦି ଯୋଉ ଗୁଣ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, କେବଳ ଖାଲି ରହିନି, ଆମେ ତାର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛୁ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନାବଳୀ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ତାହା ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମାୟା। ଅତଏବ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ତପସ୍ୟା ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢାଇବା, ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଆମେ ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ମାୟା ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହବ। ପୁଣି ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ, ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ ମୂଢୟୋଂ ନାଭିଜାନାତି ଲୋକ ମାମଜମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍। ସେ ଯୋଉ ଯୋଗ ମାୟା କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଯୋଗ ମାୟା। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଯୋଗ ମାୟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। କାରଣ
ସେମାନେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହୋଇ ମାୟାର କବଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଯୋଉ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୋଗ ମାୟାର ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃ କ୍ରିୟାଟି ରହିଛି, ଅନ୍ତଃ ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି, ତା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମାୟାର ମୂଳ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏକ ଯୋଗାଯୋଗଟିଏ ତିଆରି ହୁଏ। ଏବଂ ଯୋଗ ସୂତ୍ରଟି ତିଆରି ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଦରକାର ହେବ, ତାହା ସ୍ୱତଃ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ରଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆପେ ଅଟୋମେଟିକ ତାଙ୍କର ଟାଇପ ରାଇଟରରେ ସେ ଟାଇପ କରିଦେଉଥାନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀର ସେ ଧାଡି ସବୁ, ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ ଡିଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ସାଧକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଧାଡି ସବୁ ଆସୁଥାଏ, ଏସବୁ ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥାଏ, ସ୍ୱତଃ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜଣେ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର କଥା ବି ବୁଝନ୍ତି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ବି ମଧ୍ୟ ପଢାନ୍ତି, ବାହାରେ ସଭା ସମିତିରେ ବି ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ, ତେବେ ଆପଣ ଏତେ ଲେଖାଲେଖି କିପରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏ ସମୟ ସବୁ ପାଆନ୍ତି କିପରି? ଉତ୍ତରରେ ମନୋଜ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛ। ହଁ, ଲେଖିବାର ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ହବ, କିପରି ଲେଖା ହବ, କେତେବେଳେ ଲେଖା ହବ, ମୁଁ ତାହା ଜାଣିନଥାଏ। ଏହା ସତ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ବସିଗଲେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେବା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ସବୁ ସ୍ୱତଃ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ଅତଏବ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମନ ଯଦି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହବ, ତେବେ ନିଜର ଓ ସଂସାରର କେତେ ନା କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଅନୁଭୂତିର ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ମନର ଅଧୀନରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ସାଧନାର ପଥଟି ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ। କାରଣ ଆମେ ଏବେ କେତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା ଉପରେ। ହଁ, ବାସ୍ତବରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆସିଯିବ ଯେବେ ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ଯାଏଁ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସହଜ କଥାଟି ହେଲା ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ କହୁଛନ୍ତି, she is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she, a power of silence in depth of God. She is the force, the inevitable work, the magnet of our difficult ascent. ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ହୃଦୟ, ଭାଗବତ ପାରାବାରର ଅତଳର ନିରବତାର ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିମୟୀ ଅମୋଘ ଆଦିଭୂତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ। ଆମର କଠୋରତମ ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତମାମ ଜୀବନ, ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ, ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଇ କଠୋରତମ ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି।
तेणु आमे मोटामोटी कथाटी हला जे सेतेबेले आमर ज्ञानर तपस्या परिपूर्ण हेबो जेबे आमर प्रज्ञा क्षेत्र सहित संपर्क तैयारी हेबो एवं ठीक एही समय रे प्राण और शरीर ऊपर मनर कर्तृत्व शांति हटि जाइथिबो सेतेबेले आमर ज्ञानर तपस्या पूर्णांग हेबो। आमर शेष आलोचना को आसीबा प्रेमर तपस्या। प्रेमर तपस्या भीतर को प्रवेश करने पूर्व प्रथमे आमको दैहिक प्रेम बा जड़ प्रेम बा मानवीय प्रेम बोली आम जहाँ कहूँ से धारणा को सर्वादौ वर्जन करने कंडीशन एवं आमे जो प्रेमर कथा कथा होती माँ कहते साइकिक लव बा आम कह डिवाइन लव चैत्य प्रेम बोली आम कह एवं ये जो चैत्य प्रेम ए प्रेमर भूमिका होती यथेष्ट। माँ कहते कॉन्शियसनेस इज इंडीड द क्रिएट्रिक्स ऑफ द यूनिवर्स बट लव इज इट्स सेवियर। चेतना और चेतनार उत्तरण ही यही विश्व ब्रह्मांड तैयारी गोटे चेतना आ गोटे चेतना पशु चेतना पर मनुष्य चेतना आसी एवं मनुष्य चेतना पर गोटे अतिमानव चेतना हम जहाँ विवर्तन कहे विज्ञान कहे। तेणु चेतनार जो उत्तरण विश्व ब्रह्मांड तैयारी होईची ताहा बंची ए जाए केवल एक प्रेमर स्तुताख्य द्वारा। तेणु जो एक महान प्रेम विश्व ब्रह्मांड तैयारी होईची सतरे भाई भौणी माने आमे ताको केते कुश्चित कदाकार करूछंती एवं ये सब करिया पे किए निर्देश दीची ताकू आमे केते नष्ट करबा चेष्टा करूछंती नष्ट भी मध्य करूछंती बरं आमर धर्म हेउची ताकू सुरक्षा देवा तार सुरक्षा पई चिंता करबा एवं सर्वोपरि ताकू भल पाइबा। प्रकृति को भल पाइबा पछरे एही प्रकृति को जी सृष्टि करिसंती भगवती चित शक्ति जगत जननी मां प्रति एक सुंदर भल पाइबाटी बंची रही ए सरल कथाटी को आमको प्रथमे सहज सहज भाव आम चिंता और चेतना रे ग्रहण करने को पड़ो एवं यह हूँ प्रेमर तपस्या रे पाद देवार प्रथम शर्त। यही शर्तटी को जदि आम पालन करवा तेबे आमे प्रेमर तपस्या भीतर को प्रवेश कर एटा हूँ आमर क्वालिफिकेशन कौन। तेणु ये प्रथम क्वालिफिकेशन जदि न होउछि तेबे आमे प्रेमर तपस्या भीतर को पाद देई नाहु ए जाए। एवं द्वितीय शर्तटी होउछि माँ कहउछंती वन शुड बी परफेक्टली अडॉप्टेड टू नेचर्स वे दैट इज नॉट टू ब्लेम एनीबॉडी नॉट टू हैव एनी पैनिक जस्ट सिंपली एक्सेप्ट एवरीथिंग दोज आर कमिंग ऑन द वे एज द मोस्ट फेवराइटिस माँ कहते। तेणु आमे जो बंचिबा केमती बंचिबा ना प्राकृतिक बाटर बंचिबा। प्रकृति जहाँ निष्पत्ति करिछि प्रकृति जहाँ आम पई स्थिर करिछि आमे सबुबेले सेही बाटरे प्राकृतिक उपाय रे बंचिबा पई चेष्टा करबा कौनसी कृत्रिम उपाय रे नुहे। तार अर्थ होछि जदि सुख आसिला भी दुख भी आसिला ताकू आमे समान भाव में ग्रहण करवा एवं आलोक अच्छी अंधार अच्छी ताकू भी समान भाव में ग्रहण करवा। जेतेबेले असुस्थता आसे सेतेबेले आमे भाबिबा जे शरीर कौनसी किछि अंग प्रत्यंग रे नियंत्रण नाही एवं ताहा ठीक करबा पई ये होछि एक सुजोग। जदि कि शत्रु हो जाए बा किछि शत्रु अछंती तेबे सुजोग टिए खोजिबा शिखिबा जे किपरि सेही शत्रु को मित्र रे आमे परिणत करबा। एवं मृत्यु जदि आसीछि तेबे आम भितरे मृत्यु जनित भय रहिबो नाही केवल एतिके रहिबो जे एक नूतन जन्म नहीं चेतनार उत्तरणर जो प्रक्रिया अछि से प्रक्रिया रे साहाय्य सहयोग पाई मृत्यु आसीछि। ए जो बाट अच्छी ये बाटटा को कहती द वे ऑफ सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग रो जो धारा
से सिंपल लिविंग धारा होची एई धाराटी जे कि प्रत्येक कार्य को प्रत्येक घटना को एक समान भाव समतार बुद्धि द्वारा ताको ग्रहण करिवो दुखरे विपर्यस्त हब नाही एवं सुखरे विहोलित हब नाही सुख दुख भलो मंद जी समान भाव ग्रहण करि परिवो ताको कहंती सिंपल लिविंग एवं से जो मंत्रटी से मंत्रटी आमको शिखिबाकू पड़िवो जदि आमे प्रेमर तपस्या भितर को पाद देवाकू चाहूँ। तृतीय शर्तटी है one should take part in the spiritual progress which will lead them along the swiftest paths towards the creation of the new race, the race that will express the supramental truth upon earth. One should take part in the spiritual progress. आध्यात्मिक उन्नति आमर सबुबेले आमे सबुबेले आमर आध्यात्मिक गत उन्नति को सबुबेले चाहिए चेष्टा करबा एवं से आध्यात्मिक उन्नति किपरि हेतिबा कथा से आध्यात्मिक उन्नति एमिति हेतिबा कथा तो आम भितर से प्रकार एस्पिरेशन के थिबा कथा जे जो मनुष्य जन्मटी मते दिया जाइछि से आध्यात्मिक अग्रगतिर परिणाम होउछि जे ए मनुष्य जन्मटी एक अति मानव रे रूपांतरित हबो एवं से अति मानव रे रूपांतरित हेबा पाई जो प्रक्रिया जो धारा जो साधना मु ताकू करिबाकू चाहूची बा करिबी ए प्रकार आस्पुराटी आम भितर तयारी हबो एवं ताहा ही हबो हमर आध्यात्मिक अग्रगति एवं ए जो आध्यात्मिक अग्रगति कथा आमे कथा होचंती ताहा कोन प्रकृति आमे चाहिए ताहा संभव हो पारिबो आम भितर एस्पिरेशन तो निश्चय थिबो जहाँकि आम आगुरी कथा होतिले जे व्यक्तिगत प्रयास तो निश्चय रहिबो किंतु ताहा सहित चैत्य शतांकर जेतेबेले उन्मिलन हबो आम भितर सेतेबेले जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अछि ताहा त्वरान्वित हबो आगको बढ़ी चलिबो तेणु आमे आगुरी भी आलोचना करिसेंती जे कोन कले आमर चैत्यसता विकसित हबो तेणु आमे आ से विषय अधिक किछि आलोचना करबा नाही तेबे कथा होची जे जो आध्यात्मिक अग्रगति कथा आमे कथा होचंती प्रकृत रे तार मूल उत्स होची गुरु एवं शास्त्र जदि डिवाइन को आमे आमर गुरु रूपे स्वीकार करू डिवाइन बोले आपण जागु डिवाइन कहबे जदि आमे स्वीकार करू तेबे सेही डिवाइन को निमित्त शास्त्र सब अध्ययन करिवार आवश्यकता रही जद्वारा आमर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हबो आध्यात्मिक अग्रगति हबो किंतु आध्यात्मिक अग्रगतिर गोटे मूल मंत्र अछि से मूल मंत्रटी होची कारण से मूल मंत्रटी आम भितर तयारी होबाकू पड़िबो से चेतनाटी से मूल मंत्र गोटे चेतना आत्मानं सर्वभूतेषु सर्वभूतानि च आत्मानि जो आत्मा मो भितर अछंती सेही आत्मा समस्त भितर अछंती सबु स्थान रे अछंती सबु स्थान रे विद्यमान एई भली चिंता चेतना टीए आम भितर तयारी हबो एवं सेटा होची मूल मंत्र आध्यात्मिक अग्रगतिर मूल मंत्र होची सेटा एवं जेतेबेले एई मूल मंत्रटी आम भितर तयारी हबो सेतेबेले जो वसुधैव कुटुंबकं मुनि ऋषि माने ताको स्वीकार करि आसिछंती ए समग्र विश्व ब्रह्मांड होची एक परिवार एवं मु से परिवार एक सदस्य एई भाव ए जो मूल मंत्रटी आम भितर तयारी हेबा कथा एवं एथि सहित तांकर जो स्वीकारोक्ति भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को भी कहिसेंती एक हम बहुश्यामी मु होची एक किंतु मु बहु भाव रे ए समग्र विश्व ब्रह्मांड रे चराचर रे मु भ्रमण करुथाए बोली भगवान श्रीकृष्ण कहते तेणु से जो एक हम बहुश्यामी को आमे अनुभव करिवा चिंतारे चेतनारे भावनारे कथारे कार्य क्षेत्र रे खाइला बेले सोइबा बेले सबु वस्तु पदार्थ भितर से ही एकमात्र विद्यमान एभली एक भावटीए
ଏଇଭଳି ଏକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ଏଇଭଳି ଏକ ଚେତନାଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏହି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବ, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଧାରାଟି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି, ଯୋଉ ଦିଗଟି ରହିଛି, ତାହା ଧୀରେ 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 ଆମ ପାଇଁ ଖୋଲି 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 ଯିବ। ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରେମର ତପସ୍ୟାରେ ସଫଳ, ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ନମ୍ରତା, ଭଦ୍ରତା, ସାଧୁତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଯେତେବେଳେ ଭରି ରହିଥିବ ତା ଭିତରେ, ସେ ଯୋଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ଏବଂ ସେଇ ଲକ୍ଷଣଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପ୍ରେମର ତପସ୍ୟାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ପୁଣି ସେଇ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ବିକମ୍ ଇଜ ଦ ଲାଇଫ୍ସ ରିଏଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ସେଇ ପଢିବା, ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, ଜାଣିବା ହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା, ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହବ, ଆମର ପାପ ଥିଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହବ, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଆକୁ କହନ୍ତି ମାୟା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ପଢୁଥିବା, ଶୁଣୁଥିବା, ଜାଣୁଥିବା, ତେବେ ତାହା ଆମର ଜୀବନର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି, ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଛି, ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟରେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା, ଯେତେ ସବୁ ତତ୍ଵ ବା ଯେତେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ, ମୂଳ ଅର୍ଥ, ମୂଳ ନୀତି ଆମେ ଯାହା କହିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ମାଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବା, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିଜକୁ, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।